ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର FA1 ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1ର ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି FA1 ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ'ଣ ନା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଖ ପିଲେ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ୟା ଦେହରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁଟା? ପିଲେ ଦେଖ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯାହାର ଶେଷରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯାହାର ଶେଷରେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସାଇନ୍ ଥିବ, ମାନେ ଏଇ ସାଇନ୍ଟା, ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁଟା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଟେରିବଲ୍ ସିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଟେରିବଲ୍ ସିନ୍। ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନିଦେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବ ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସାଇନ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବୋଲି। ଦେଖ ପିଲେ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ଦେଖ, ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରଟ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିଁ, ମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଆଗରୁ ହିଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରଟ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବନି। ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଇଭଳି ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ଦେଖ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ। ମୁଁ କହିଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍, ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସାଇନ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁକରି ୟା ଦେହରେ ଆଖି ବୁଝିକି କହିଦିଅ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଜାଣିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଜାଣିଦେବ। କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିବ, କିଛି ଡାଟା ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍। କ'ଣ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ଦେଖ, ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତିକି କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆ ଦେହରେ ପିଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଡୁ ମି ଏ ଫେଭର୍, ଡୁ ମି ଏ ଫେଭର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍। ବୁଝିପାରୁଛ, କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ, କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିବ, କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପୁଣି ପିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁଟା ଆ ଦେହରେ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ଦେଖ, ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟୁପିଡ୍, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ହେବ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉ ବିଟା କାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ପିଲେ ଦେଖ, ନିର୍ମଳ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବୟ, ଏଇଟା ନିର୍ମଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ନିର୍ମଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବୟ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଡୋଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ହୁଅନି ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଥିବି ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଯେତିକି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛେ, ସେ ସବୁତିକ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କ'ଣ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ ଆମେ କରୁଛେ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପୁଣି ଦେଖ ପିଲେ, ଆ ଦେହରେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁଟା ରହୁଛି
हाव यू वन द मैच एटा तो हला इंट्रोगेटिव एटा हला एक्सक्लेमेटरी विन दिस मैच एटा तुमको माने कुहाई करिया पाई तेन एटा है जो इंपेरेटिव यू हैव वन दिस मैच एटा होची कोन हमर डिक्लेरेटिव एटा हमर तथ्य किछि दिया जायछि बुझी होची तेन 7 नंबर रो ऑप्शन ए हला सठिक उत्तर परदी प्रश्न 8 नंबर देख कौन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस देख पहले इंपेरेटिव सेंटेंस कोटा देख बस स्टॉप हियर एटा गोटे कौन तथ्य बा डाटा एठारे बस रुहे एटा गोटे डाटा ना नहीं आउ एटा देख पहले इंट्रोगेटिव एटा गला एक्सक्लेमेटरी एटा को देख स्टॉप दिस बस बस को रोको एटा तुमको किछि कुहाई करिया पाई इंपेरेटिव सेंटेंस टा चिन्हिब केमती किछि कुहाई दब करिया पाई ब्रिंग ए कप ऑफ टी बा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर शट द डोर बुझी पारछटी एटा गोटे आदेश दिया तुमको करिया पाई कि गोटे आडभाइस दिखाई उपदेश दिखाई बुझी होची से भाया जिन जो देखो से तुम इंपेरेटिव करदेव जमी कि कौन जाए स्टॉप दिस बस बस टी रोक तुमको कहुई ना ना गोटे आदेश दिखाई किंतु एटा जो कौन है को देख बस स्टॉप हियर बस एठारे रुहे एटा गोटे तथ्य जे एठारे बस रुहे बोली समस्ते जानते बुझीपार तेणुकर तुमको दी प्रकार सेंटेंस नापी कष्ट हम ना आउ दुटा प्रकार को तुम सेंटेंस को भल पढ़ो ता माने बुझब तुम जानते कौटा इंपेरेटिव कौटा डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सब तथ्य प्रदान कराए डिक्लेरेटिव कौन तथ्य प्रदान कराई डिक्लेयर कराई बुझी होची परवर्ती प्रश्न को 9 नंबर आज केवल से प्रकार ही क्वेश्चन आंसर करुच्ची जे सेंटेंस टाक आग चिन्ह तुम कौटा कौ सेंटेंस बोली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले देख इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो उदाहरण कौटा ऑप्शन ए टाक देख जो क्वेश्चन मार्क अच्छी सेटा होची इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट हैपेंड टू योर लेफ्ट लेग कौन व्हाट हैपेंड टू योर लेफ्ट लेग देखि पाइल 9 नंबर पर प्रश्न 10 नंबर जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द एग्जांपल ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोले देख कौटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो गोटे उदाहरण किछि तथ्य दिया जाइतबो कोन दिया जाइछि लेट्स मूव ऑन एटा जानि परथबो तुम कुहाई करिया पई तेणु एटा इंपेरेटिव तुमको कुहाई करिया पई एटा होछि कोन इंपेरेटिव एटा हेगला कोन क्वेश्चन मार्क एटा हेगला इंट्रोगेटिव सॉरी उल्टा हेगला क्वेश्चन मार्क अछि एटा हेगला इंट्रोगेटिव एटा हेगला एक्सक्लेमेटरी एटा देखो वी आर मूविंग टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक वी आर मूविंग टू द न्यू हाउस एटा गोटे कोन दियाला तुम तथ्य दियाला जे आमे नुआ घर को जाऊचे कौ दिन नेक्स्ट वीक आर सप्ताह आम नुआ घर को जाऊचे एटा तुम गोटे तथ्य दिखाई तुमको एटा गोटे कौन दिखाई तथ्य दिखाई ना ना डिक्लेयर कराई ना ना जे आसंता सप्ताह आम नुआ घर को जीवा तेणुक एटा जेहेतु तथ्य दिखाई तेणुक एटा हूँ कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुझी होची आ लेट्स मूव ऑन हेले एटा गोटे कौन दिखाई तुमको ऑर्डर दिखाई लेट्स मूव ऑन चलो बोली तेणुक एटा हो कौन इंपेरेटिव बुझी होची सेंटेंस को चिन्हवा निहाती दरकार केवल से प्रकार क्वेश्चन को मुझे चूज कर काइंड्स ऑफ सेंटेंस को आज आम कवर करवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस से भाई इंपेरेटिव सेंटेंस देख ऑर्डर दिखाई तुमको कही सागे सागे गोटे सेंटेंस शट द डोर कबाटी को बंद कर ये तुमको कौन कराई आदेश दिखाई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी बुझी होची मार्च ऑन सोल्जर ये हूँ आमर कौन इंपेरेटिव किंतु ये देख आ गए अच्छी दि डोर इज भेरी टाइट एटा कौन दिखाई डोर ऊपर गोटे तथ्य ना ना गोटे स्टेटमेंट ना ना डोरटा बहुत टाइट हो तेणुक यहाँ हम डिक्लेरेटिव यहाँ हूँ इंपेरेटिव सरला 11 नंबर 12 नंबर जी देख 12 नंबर कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देख आदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोटा अच्छी जोड़ा क्वेश्चन मार्क अच्छी से हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मु भावुँ पे तुम मानकर किसी असुविधा नथिबो प्रथम तो मेनली तुम दी प्रकार सेंटेंस को देखु देखु चिन्हदेव गोटे हूँ एक्सक्लेमेटरी साइन को देखी जानदेव यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आउ गोटे क्वेश्चन मार्क को देखी तुम जानदेव यहाँ हूँ कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आउ जो दुई प्रकार सेंटेंस रहा जमीक डिक्लेरेटिव सेंटेंस गोटे जिन विषय किसी डिक्लेयर कराई किसी तथ्य दिखाई किसी दिखाई हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस आउ इंपेरेटिव सेंटेंस कौन रिक्वेस्ट कराई गोटे जिन करने ना किसी ऑर्डर दिखाई किसी एडवाइस दिखाई सेंटेंस रे तुम जानथिबो किसी उपदेश किसी ऑर्डर किसी करने कहु से प्रकार तुम जानदेव ये हूँ कौन इंपेरेटिव जमी कहली कौन
ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଦ ଟିଭି ସେଇଟା ତୁମକୁ କୁହାହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍। ସଟ୍ ଦ ଡୋର୍, ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍, ବୁଝିହେଉଛି। এই ପ୍ରକାର ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ଆଜି କେବଳ ସେଇ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ତ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।